Ljudi, to je bio kratak uvod. Radimo, ne znam kao što ste vidjeli već title, valjda je takav. 7 dana rani treninga. Prije nego što svi ovi fitness guri ulete u komentare kako ne valja ovo, ne valja ono, ja ću da se ogradim, ništa što ja radim ne valja, ali ću vam se čisto pokazati kako da budete debeli i sretni. Ako želite ispratite video da vidite šta treniram, to jest šta jedem i kako treniram i otprilike kako prolaze dani, ali nećemo čitav dan zato što ću svaki dan snimati drugi vlog. Ja sam se vratio, auto smo natovarili, eno ga Kemo, ode da ga odvede u Podgoricu, se uradi folija. Sad idem u garažu i radimo jedan trening. Malo je rustvaj zato što je kiša, pa držim ove da kažemo bitnije automobile ovdje u garaži, tamo druge već ih držim vani zbog kiše, tako da sad idemo jedan trening, kao i uvijek, Total War, da se zahvalimo Proteini.si za podršku, Tribulus i Kreatin. A kad dođem kući vidjet ćete šta još uzimam, cink, vitamin C, omega 3, Q10 i B vitamin. Uzimam B vitamin svaki dan, ovo ostalo svaki dan uzimam. Q10 za srce, cink za testosteron i imunitet, magnezijum uzmem svaka 3 dana uveče pred spavanje, omega 3 svaki dan, vitamin C svaki dan, glukozamin uzimam samo kad me počnu bolje laktovi ako dižem velike kilaže. Jučer sam radio noge, tako da danas su mi na redu zgibovi, bi trebali i mrtvo, ali ne mogu da ih raditi što imam upalu. Boli me pozadnje, tako da danas neću raditi leđa, već ćemo početi sa ramenima. Inače bi trebao početi sa grudima, ali nemam vremena ni volje da počnem s grudima, tako da počet ću s ramenima trening, pa ćemo ići drugi dan leđa, treći dan grudi, četvrti dan mrtvo, peti dan ruke, šesti dan noge i nešto sam preskočio, zato što imamo 7 dana, potpunit ću sad, ne mogu da razmišljam jer je već 11 sati, a ja u 12 moram da idem po dijelove. Brda s dola, ali idemo raditi brzinski jedan trening. Ne čitam nikakav skript, već puštam muziku. Počinjemo sa Standing Military Press, to je stojeći potisak s ramena. I onda radimo sa bućicama. Prvo, znači zagrijavanje će biti 5-5, to je sa šipkom 30. Imamo bućice po 10 kg prva serija, onda se prebacujemo na 17,5 i onda ćemo raditi sa 20, mislim 22,5 ili 25 slakiću. Pogledat ćemo, snimit ćemo. Uglavnom, fazon, kako ja radim, zašto radim, nisam na steroidima i onda mi je oporavak dosta duži i onda radim taj veliki split, gdje jednom sedmično, to jest 2 put sedmično pogodim samo ramena, a sve ostalo pokušavam da pogodim jednom. Zašto? Fazon, radim sad ramena, pogodit ću ramena i triceps, tako i gornji dio grudi, vratno kako guram. Odmorim to 48 sati tako što ću sutra raditi leđa, pa ću raditi leđa i mrtvo, ću raditi leđa i veslanje, vidjet ću kako budem raspoložen, šta isplaniram. Sve radim po osjećaju kako mi se trenira, jer mi je trening uživanje, nije mi obaveza, nije mi naporno. I onda odradim sutra, na primjer, leđa, zgibovi, veslanje ili 2 vrste zgibova, mrtvo, se zavisi. Ako ne uradim mrtvo, onda imam poseban trening za mrtvo. Dan poslije toga idu grudi, bench, razvlačenje, propadanja, onda idu opet mrtvo. Ako ne radim mrtvo, onda uradim veslanje. Znači što imamo pauzu leđa, grudi, pa opet odradim leđa. Poslije toga imam ruke, triceps, biceps, odmorio sam triceps i biceps zato što sam vamo radio 2 dana prije toga triceps, 3 dana prije toga biceps kroz leđa. Kad radiš leđa, pogledaš biceps, kad radiš grudi, pogledaš triceps. Uglavnom, odmorio sam. Poslije tih ruku odradim opet ramena, ali odradim, da kažemo, pause day, ono kao rest day. Ali aktivan rest day gdje radim samo letenje, strane, naprijed i nazad, da pogodim samo, da kažemo, rame bez potiska, bez tricepsa, jer sam dan prije toga radio triceps. I to mi dođe kao pauza, jer ne volim da pravim pauze, pa mi je to kao pauza i onda idu noge. To je završen ciklus, nemam odmor, nikad ne pravim odmor. Ako imam odmor je da odem da radim zgibove i propadanje taj jedan dan poslije nogu i onda sljedeći dan opet idemo ramena. Tako da ne volim da pravim pauze, zato što mi je trening uživanje, nije mi obaveza. Uživajte u treningu, izvinjavam se na ovom dugom razgovoru i dosadnom, znam da se mnogi od vas neće složiti i rećete moraš više odmarat, moraš manje odmarat. To vi radite, sve okej, nemojte raditi što ja radim, nemojte slušati mene, ja ništa ne znam, nikome ne dajem savjete, ovo nisu savjeti, ovo samo snimam, čisto da bi nešto snimio i da bi podijelio samo što ja radim i možda motivisao nekog da trenira. Nemojte mene da slušate i da radite što ja radim. Ovo što ja radim meni odgovara, ja se osjećam srećnim, a ne govorim da je ovo zdravo, ili da je ovo pravo, ili da je ovako treba. Uradim 2 varijacije, zagrijam naprijed i nazad.
ovo nazad ne radim sa većim kilažom zato što zna da istegne rame, već samo sa manjim da malo zagrijem. Tu radim neki 20 ponavljanja, jedan se bacimo na desetke, još 20. Vidite otprilike kako držim ruke i laktove. Pokušavam da ne vučem ovim gore, već laktom gore, jer masa ljudi diže ovako. I da je to ono, kažem, nepravilno. Rekao bih da je dosta bolje odraditi da sve vučeš laktovima i da ti je svaki pokret polukružan. I pokušavam da svaki put kad dođem gore, laktom stisnem rame. Mislim da masa ljudi bi trebalo prvo, prije nego što krene da diže, da skonta pokret kako u glavi da stisne mišiće. Svaki put da laktom hoćeš da udaraš. Nemojte stiskati trapeze. Nemojte ovako dizati. Pokušajte da otvarate lat. Ovo mi se majici ne vidi, ali pokušavam da leđima ne radim ovo, već da otvaram leđe. Ako vidite, lat mi otvore. I pokušavam da otvaram, a ne da ga stiskam. Jer ako ga stiskam, onda se vučem iz trapeza. Zadnje rame. Ovo je vrlo interesantno. Ja mislim, zašto masa ljudi zadnje rame radi ovako. I opet unutrašnja leđa, trapez i najmanje zadnje rame. Mislim da je baš bitno skontati gdje se nalazi zadnje rame. Ovo je dovoljan pokret da osjetiš gdje je zadnje rame i evo ga tu. Zadnje rame ne treba puno kila također. Može se raditi sa dosta manje kila, fokusirano, a može se raditi sa više kila. Opet, ja mislim, može i sa više kila ako hoćeš da ispumpaš na fazon da samo cimaš tu. Meni lično najviše odgovara taj kratak pokret gdje se malo ovako naslonim, sad ću vam snimiti, uzmem tegove i samo orak. Svaki put pustim dolje i pokušavam da ne pomjeram leđa. Naslonim se na stomak, držim stomak stisnut, otvorim leđa i stiskam ovo. Možete da mijenjate uglove, nekad tu, nekad nazad, malo više, ali sve ide iz laktova. Triceps kad radiš, držiš, ideš iz laktova. Biceps, ideš iz laktova. Ramena, ideš iz laktova. Bench, iz laktova. Zgibovi isto, iz laktova. Uglavnom, sljedeća vježba, radim te 3 zajedno. Prvo potisak, letenje, zadnje rame. To je danas. Otvorim i pam. I samo stiskam zadnje rame. I svaki put imam sekundu pauze. Ovo je radi 25 kg. Znam da mislite da su mi leđa pakao kriva, ali držim donja leđa zategnuto. Samo gornja otvorim i nikad nisam imao problem sa donjim leđima. Tako da, ljudi koji odmah budu rekli diskus, nema nikakav problem. Za prvu seriju, je tek prva serija, već sam znao, uradim 20 ponavljanja. Radio sam 24, 12 naprijed, 12 nazad, da uradim letenje, ne znam ni koliko sam uradio dosta. I ovo dolje da uradim, da sve bude preko 10 do 15 za zagrijavanje. Sad sljedeća ide, dodajemo 10, da bude 50 i uzimam 17,5. Prva serija gotova, tako da imamo nekih 30 minuta dobrog treninga, što mi je sasvim dovoljno da uradim 6-7 super serija, sve 3 vježbe, jedna za drugom i da izgoram do 80 do 100 kg. To je kad sjedim onda već ide ozbiljnije 120-130, ali stojeći obično ide do 100 kg, zavisno kako se osjećam i koliko sam jako jeo i koliko sam dobro spavao. To je bilo 50 kg, 15 ponavljanja, 17,5 kg letenje i varijacije zadnjeg ramena. Pauza dodajemo po 15 kg. To će bude prva radna serija. 30, 60 i šipka 20, 80. 10, 10, 10. 2 serije. I nakon te 2 serije imamo, ako vam mogli, da dodamo još, da maknemo 15, da dodamo 25 i da uradimo sa 100 kg jednu seriju. Ono što sam umoran, pa ćemo vidjeti. I onda bi trebali raditi 6 negativnih sa 25, 2 serije toga, sa 125 i onda opet spustiti na 50, ispumpati i završiti. Ajde vidimo šta ćemo uspjeti, šta nećemo, to mi je neki cilj za danas.
stotka, da imamo, hoćemo li uopšte uspjeti umoran za pak. Aj, piška sam. Malo prije mi je stigao još jedan paket iznenađenja, ali ovo ću da otvorim u vlogu koji ste već gledali. Idem po dijelove pa ću također da otvorim ovo. Ovo je poslao Pragmatik, zato što će da poklonimo, oni su poslali meni stolicu, ali meni ne trebaju. Imam stolicu dobru, dovoljno dobru, ova je bolja iskreno, ali ja kad obučem nešto ili nešto zavolim, ja to nosim i ne skidam teško. Mijenjam stvari. Jednu stolicu pocijepanu, slomljenu sam imao u sobi 6-7 godina djevanja se ovako krstila kao na čemu sjedim, ali ja za jednu stvar i ne dam. Tako da ovo ide u poklone. 10 stolica će da bude uključeno plus 10 mystery paketa u giveaway sa BMW-om. Tako da ovo ću sam vam već otvorio i pokazao. Vidite da je to stiglo. Samo da završimo još ovu jednu seriju ispucavanja i čekam ljude da odemo da im dam dijelove. Hajde vidimo tu seriju. Tamo ću da skinem majicu, vidite koliko sam jak. Nisam jak, debel sam. Nije baš najbolja forma, ali to je što je, zato kažem, nisu u pitanju rojci. To je to za sad. Ajmo dogore da popijemo taj protein, da idemo na sljedeću obavezu. A ručak ću vam isto pokazati. Idemo danas, ne radimo to svaki dan, nego danas petak je, pa idemo ja, Vanja i mama u restoran da ručamo, inače to je jednom u mjesec dana. Da popij protein. Da li ste znali da 70% vas čak nije subono na ovaj kanal, a gleda videe? Zato molim vas, brzo udarite jedan sub. Hvala! Pogledajte, vidi šta mene dočeka doma moje žene. Proteinčić i mali gospodinčić. Završimo prvi dan. Šta je zelo? Pašta, malo sira i ovo. Ja sam popio protein, pa sam se istuširao i nakon ovoga, ovo ćemo jesti 2 obroka i 3. obrok će da bude salata s tonjinom koju mi napravi ganđa dok streamujem i onda poslije toga jogurt pred spavanje ako imamo jogurta. Evo ga dolje jogurt. Idu 2 čaše jogurta pred spavanje i to je to. Tako da vidimo se na dan 2. Skočimo doručak jer svako jutro jedem isti doručak, samo što sutra ću dodati aroniju jer mi je mama nabavila, nisam imao. Mama kralj, sve mama završava, odo jest, nastavljamo dan 2 s treningom i saznamo šta sutra mama spremi. Uglavnom ja svaki dan jedem šta god mama sprema i onda samo dodam više proteina sebi, da li uveče 10 jaja, da li 2-3 tune, da li više proteina, da li odem kupim bijelo meso pa pojedem, ali uglavnom šta god mama spremi to jedem, odo jest. Ljudi, dan 2, da ne bi snimao doručak i smarao vas. Evo me u garaži, šetali smo relje, vuda i pse. Do 4 ujutro smo igrali, kako zove, horror igrice. 5 Total War, Karatin, Tribuluc, projekt trening. Samo prvo da završim šta imamo od obaveza. Pola sata, dolazimo, radimo trening. Danas su na rasporedu leđa. Nemam baš prostora za mrtvo, tako da danas će da bude zgibovi i veslanje. To je danas na rasporedu, pa ćemo sutra grudi, poslije toga mrtvo, ruke i noge. Ajde vidimo za par minuta. Dan 2. Ovo mi pomaže za zgibove, tako da mogu da se uvatim, držim, a da se u isto vrijeme fokusiram na lat. Znači vam snimiti od nazad, strane i od naprijed, različite serije. Radim 8 serija zgibova, vidjet ćete koliko ponavljanja uspijem da uradim u svakoj seriji. Reći ću vam da vam ne bih snimao svaku seriju i poslije toga veslanje, mislim da će ovo biti dosta kratak trening. 45 minuta, imam još 20 minuta prije što počnem da radim pre-workout, tako da idemo se par sekundi. Prva serija je malo teže, zato što se još zagrijava, sve boli. Tako da prva serija 10 ponavljanja, mala pauza u smoka. Idemo sljedeća serija. Možda sam glup,
Ali ja se uvijek fokusiram više na to istezanje. Ne znam ste vidjeli sad ovo da istežete non stop mišiće. Ne znam je li to istina, ne znam je li tačno ili pravo, ali kako se ja skontao, preko mišića ima ta neka kao fiše, ili tako nešto zove. I je vrlo bitno nju istegnuti, istezati što više kako i mišiće rastu. Tako da možda se fokusirajte više na to što više si istegnuti, da cimaš kad si istegnut, gore jako brzo, a dolje što sporije i što više da istegneš sve to. Zato će vidjeti dok stojim, okrećem laktu i pokušam da još kao izbacim late. Nemojte da mislite da nosim pancir ljudi, nego 10 kila tegla. Evo ih, da ne mislite da je više. Ovi su prazni, ovdje je 10, pozadnje je 10. Evo ih dolje još 10. Radio sam 8, imamo još 2 s 8, imat ćemo još 2 bez ičega da istegnemo i onda prelazimo na veslanje. Ako niste, volim da promišljam dobar rep. Smoke, 10 sekundi. Naravno, slušam ja i Jalu i sve ostale, ali Smoke je brat, kao i Džus. Idemo u sljedeći serija. Brate, ipak sam odlučio, uradio sam već 4 serije s ovim. Radim još jednu, s tim da u posljednju seriju nisam snimio. Radim je s ispucavanjem nogog, to ću vam snimiti. Znam da će masa ljudi reći, brate, nepravilno radiš, da. Ali kad se umoriš na zgibove, mislim da je isto okej da cimaš nogama gore i onda dozgo da se spuštaš da istežeš. Tako da sad ću vam snimiti, vidite to kako radim s ovim. I neću samo jednu seriju bez ovoga. Jer po mojoj računici ja sam već uradio preko 8 serija. Da što sam uradio total 4 sa ovim, sad će da bude 5, i još jedna bez, to je 6, ona zagrijavanje 7 i 2 bez ovoga, znači 9. I onda idemo na veslanje će da poludite kako ga radim. Reći ćete mi loba diskus, loba ne valja, loba odeti kičma i ostalo. Tako da to sam prilično siguran da ću dobijem komentare. Ok, to je gotovo. Evo, više prostor od ovoga nam ne treba. Sad se i kameru tu neđe, da odmorim 2 minuta i da uradimo 5-6 serija veslanja. Počinjemo sa 50, ne idem puno, ranije sam išao mnogo više na veslanje, sad idem tu 100-120. Mislim da danas poslije ovoga što sam uradio neću više nego možda 50, 80, možda 100. Vidjet ću kako se osjećam. Pa sad ću vidjeti kako radim. Vidjet ću koliko imam snage, ne znam koliko ću imat snage. Opet ja sad na doručak radim. Sad je već 4:40, tu 5 serija, kontam oko 5 protein. Jedem i bacamo se na stream. Ajde vidite veslanje. Sad ćemo dodati one 15-ice, da bude 5, 10, još 15, 30, 30, 60, šipka 20, 80 kila i isti ovaj pokret. Tek kada pređem 100 kila, onda ne krivim toliko leđa, već pokušavam da ne bi došlo do greške da ih držim više zategnuti ravno. Sa manjim kilažama mogu da dozvolim da tako više ih istežem, da pravim malo više taj upitnik pokret s gornjim leđima, dok još uvijek držim donja zategnutim. Nemojte da radite ko ja sam objašnjam šta ja radim i snimam video. Nisam fitness guru, ne znam ništa. Znači 15, 15, 15, 45, 45, 90, 110. Sad će već vidjeti da ću malo manje da krivim gornji dio leđa. Uradili smo 50, 80, sad po 10-12 ponavljanja. Ovo ćemo 8 do 10. Vanja me čeka da jedemo, gladne. Gladan sam i ja, tako da to ide sljedeće. Imamo još jednu seriju. Evo vidiš, kad dignem kilažu, onda to više nije to. Izgubi se ta ljepota u pokretu. Ali mora si to da bi dobio snage. Ne mogu više, umorio sam se. Sad zavisi kakav mi je dan, nikad ne idem ono glavom kroz zid. Kako se osjećam tako radim i već pao je mrak, hladno je. Glava me boli, umorio sam se. Tako idemo da popijemo protein, radit ću još jednu seriju s ovim. Jednu sa 50, čisto za pokret. To je to, dan, dva, gotov. Nemam šta sad još više snimiti.
popit ću protein, ješću špagete od juče koje sam već snimio i juče sam za večeru jeo jaje jer nismo imali zelene salate kući. Danas sam kupio zelenu salatu pa ću za večer imati tunu i to je to. 2 obroka špagete, 1 tunu, jogurt, krevet. Ako gladni popit ću još jedan dupli protein. Uvijek stavljam 2 mjerice proteina ujutro, 2 popodne poslije treninga. Nalazi su svi ok. Imam potrošnjake jer slabo spavam i spavam od 5 do 10, 11. Puno stvari radim, jak imam manje potrošnjake kad više spavam, ali vadim nalaze svaka 3 mjeseca. Sve ok, bez brige. Pijem surutku za doručak kozju, ne kravlju, zbog holesterola. Jedem uveče čipseve, jedem gricko. Ne svaku noć, ali sinoć jesam. Tako da to je to. Ovo znači još 2 serije. Vidimo se sutra za dan 3 ramena. Dan 3, malo je ljepše vrijeme, imamo malo sunca, mi smo na istoj poziciji, u istoj majici, sklapamo što možemo, nemam za ovo brendirano, moram sad ove tegove da rasporedim na sekundi, da napravimo bench, mislim da može bench da stane ovdje između ova 2 auta, sad ćemo da vidimo da testiramo. Nisam radio bench 3 sedmice, zašto sam išao u teretanu malo da promijenim i radio sam sprave i razlačenje, tako da danas mi je grudi, bench, nemam nikakvu upalu, ništa me ne boli, samo malo desni lakat dolje, tako da vidjet ću, zavisno od toga koliko me bude boljelo kad budem guro i peckalo, da li ću gurati jače ili slabije i kako se budem osjećao. Tako da, vrijeme da popijemo pre-workout, vodu, kreatin i tribulus, by the way, bilo koliko kaže Loba nemoj toliko pre-workouta, ja ne pijem kafe, ne pijem ništa drugo, čak i sokove, jedno kad izađemo neći da sjednem da popijemo nešto, popijem kolu, ali kući, ako popijem cedevitu, uglavnom voda i to je to. Tako da bez brige što se tiče pre-workouta kad ne odnosim kofein ni na koji drugi način. Idemo sad ovo da rasporedimo, pa počnemo sa grudima. Protein.stije, pošaljite mi jedan kreatin, molim vas, nemam nijedan kreatin. Eto, mora da se grebem kralju za kreatin. Uradio sam jednu brzinsku, samo da zagrijem zašto je hladno vani. I tek sam se probudio, ima 2 sata, tako sam uradio jednu sa šipkom praznom, inače ne volim da radim sa praznom šipkom, ali baš sam nešto hladan, pa sam odradio. Ne znam da ste vidjeli, ali imam taj polukružni pokret kad spuštam i mijenjam uglove kako bi sve zagrio. Također držim usko šipku, zato što volim da koristim triceps, ramena i grudi i zato što kad mi je usko mogu da stisnem ovaj ovdje dio. Ako držim ovako ne mogu ovo da stisnem. Znači, široki bench je možda dobar da digneš puno kila i da kažeš brate, bench mi je 160, jer ti je kraći pokret i širi, ali ne možeš onda nikako da stisneš ovaj ovdje dio. Sami ako stanete i uradite to, vidite se ovaj ovdje dio stisne. Tako da ja držim ravno, idem široko laktovima, okrenem laktove da bi istegao ovaj dio i onda kad idem gore, uvlačim laktove unutra i guram laktovima ovdje grudi da ovo stisnem. Sad ne znam da li dobro vam pokazujem. Držiš usko, ti možeš da raširiš, znači ne možeš ga spuštati tu. Ti možeš laktovima da širiš. Raširiš taj tu dio. Stegneš i onda kada guraš, ga stiskaš unutra, da ovaj ovdje dio stisneš odavde, ovaj ovdje dio stisnem tu. I onda pokušavam sa manje kila se više fokusiram na to. Sa više kila ne možeš baš da praviš taj polukružan pokret jer bi povrijedio rame. Tako da sa manje kila možeš više da naglasiš taj polukružni pokret i da istežeš. Sa više kila radiš malo više, da kažemo, snagu, koristiš više triceps i ramena. Masa ljudi će vam reći ne valja to, treba da izoluješ, treba da paziš, treba da... Niste bodybuilderi, niste profesionalci, valjda niste na steroidima, da ne možete baš tako da radite 16 vježbi, da budete sat i po na treningu i da zatvorite vaše oči, da... Opet, nemojte raditi kako ja radim, ja samo pričam šta ja radim. Ovo što ja radim nije dobro, uzeo sam pre-workout pa mi udarilo u glavu. 50 kila, 15, šipka 20, 50 kila, zagrijavanje. Ne znam koliko ću moći, baš boli desni lakt. Uski hvat, tu malo šire od ramena, vidite kako stavim laktove. Sad ne znam da li ćete vidjeti dobro, nadam se doćete. Spuštam, vidite kako se laktovi širim ih, raširim, polukrug, osjetio sam istego grudi. I sad ako uzmem grudima također stomak zategnut. I sad svaki put kad dođem mogu da stisnem ovaj ovdje dio da osjetim da je čvrst ovaj gornji dio grudi. I opet istegnem, tu mali polukrug. I onda opet. I sad, kada budem prešao više kila, mijenjat ću, malo ću gurat tu, ovako i neću ići do kraja ako me laktovi bole, a malo ću gurat ovdje gore da pogodim gornji dio. Naravno,
Sve ovo će da pogodi i ramena i triceps. Sad već peče, zato što non stop držim stisnut. I sad kad peče istešeš. I opet, ovako, tako da i 50 kila može da boli. Mijenjaš malo, malo malo lagano istežeš i onda odmah kreće, pumpica kreće da boli, kreće da pecka. Ajmo sljedeća serija, 30, 60, 80. Ne pravimo veliku pauzu jer je ovo sve zagrijavanje dok ne dignemo kilažu. Kad krene da boli, stanete. Nema kao moram 12. Nemo pretjerivati, treba da dignemo još kilo, trebamo sada dodamo još po 15 i trebamo da dodamo još po 25 ili 20, vidjet ćemo. Evo ga sada, 15, 45, 90 plus 20, 110. Eto, to je bilo sa 110. I dalje, da kažemo, polukružan lijep pokret. Sad ćemo se prebacimo na još po 20 s ove strane, što je trebalo da bude 150. Tu već ne mogu takav fokus lagani. Pogotovo što me opet, kao što sam rekao, lakat boli. Možda sam trebao napraviti pauzu, ali ne volim praviti pauze. Pauza je mogla možda da bude danas trbušnjaci, lagano ramena, letenje ili vijača, ali bilo je glupo da pravim pauzu, neću budem tako da, sad ćemo dodati još po 20, to bi trebalo da bude onda 15 i 15, 65 i 20, 65, 130, 150 kila. I da uradimo 3 ponavljanja, moja procjena, i onda da probamo 170. Opet kažem, ja sve radim na jedan obrok. To su, vidjeli ste, 2 banane, maline, kupine, aronija, 2 mjerice proteina, sat vremena pauza, pa trening. Tako da ne radim to nakon 2-3 obroka kad imam više snage, već uvijek radim trening ujutro poslije jednog obroka. Kad želim da izguram neki PR, onda rokam punjenje dan ranije, ujutro doručak, još jedan obrok i tek neđe oko 6 uradim trening i onda imam dosta više snage. Ovo nije bilo dobro, previše sam sporo išao i nešto me triceps ovdje zabolio i taš sam osjetio kako radio, ne mogu da stavim ruku do kraja, mislim da sam jako povrijedio triceps upravo, ali nisam uradio puno kila, zato sam umoran od ramena. 20, ovo je 150 kila, nije puno je. To lijevi, a lakat me desni boli. Vjerojatno sam preforsirao triceps na ramena. I trebao sam danas da odmorim kao što sam se osjećao umornim, a to nisam uradio. Tako da me ovo sad zaboljelo. Sačekaj ću malo da odmorim da vidim da li ću moći za par minuta da nastavim ili ću morati da smanjim kilažu. Majke mi, grudi me ne bole toliko. Izgleda mi je triceps umoran od prekjuče i da sam trebao to više da odmaram. Mislim, nije mi ovo prvi put. Više puta sam tako se isforsirao i ovo mi se desi. A na laki sad ćemo da vidimo za par minuta što se bude. Izgleda sam baš za ovo. Mislim da sam se najviše što sam stavio odmah 40 kg i zaletio se, a rekao sam da sam hladan. Mislio sam da ću moći odmah 20 dodati još, a trebao sam stvari maknuti 15, dodati 20, pa onda dodati 10, pa onda dodati 15 i lagano ići u zagrijavanje, ipak hladnije vani. Zima je, nisam ovo trebao da radim, još sam umoran od prekjuče i vjerojatno se sve sada odrazilo, tako da sam možda trebao napraviti pauzu. Prije 6 godina kralju, treba malo da razmišljam o godinama, pa malo laganije to da radim, nego vidim ok mi je kad pomjeram, ali čim stavim opterećenje na nju, evo ovo, ja ne mogu. Znači, evo sad ovako se gurnem, ne mogu da se gurnem koliko boli. Tako da mislim da ću ovdje da zaustavim, šta mogu da uradim jeste da ne bismo skroz batalili i ispali pička. Uzet ćemo sada i razvlačenje i pokušat ću onda kroz razvlačenje malo da radim guranje, da vidim da li će biti bolje. Ali evo, čisto da ne bude ljudi da misle da ne radim 180, 170, 190, 200 kila, ostavit ćemo ovdje sa Instagrama par klipova kad sam bio sa ljudima drugim u teretanu koji su gledali kad sam roko. Pa možete da ispratite 183 puta, 191, 201 fail i onda 200 sljedeći trening uspio, to je poslije 7 dana uspio. Tako da evo tih klipovi pogledajte dok ja odmorim malo i nećemo da uradimo razvlačenje jer nema preskakanja, radimo svaki dan. Sutra radimo mrtvo, to će odmoriti triceps, prekosutra radimo triceps, dotle ćemo se oporaviti. Sigurno!
ne mogu da ispravim ruku, tegom u ruci baš boli, ne znam hoće li ovo proći 2 dana, ali ću nastaviti da radim sada, jer ne volim da bude ono fora kao treba da odmaraš se onda ne pomiraš. Tako da i sutra ću vjerojatno raditi triceps, onda ću kupiti gumu i ću ga lagano raditi da krv ide kroz njega. Da se oporavi. Nije mi se ovo desilo baš dugo, brate, baš dugo, trebao sam se, brate, bolje zagrijati. Već je bolje. Druga serija je već bolja, manje boli. Tako da dok uradim još 3, možda se budem mogu vratiti na bench, ali možda je bolje se ne vraćati. Isto tako sam ovdje počeo ovako kao malo da guram, ali baš boli. Evo, ovo me boli. Ovo. Trebao sam raditi propadanje, ali ništa od toga. Još 3 serije. Neću vam to snimati, tako da idemo kući protein. Danas jedemo sushi, zato što je mama otputovala. Ja i Ganđa smo tu sami i meni se jeo suši, onda je Ganđa rekla ajde da ne sprema ništa, nego će ona uzeti suši. Njoj sam već donio, sad ću kako zove i sebi da donesem, pa ćemo sutra vidjeti šta će da bude. Smor za ovaj današnji trening. Javljam vam se na 4. dan kako se osjećam, sutra je mrtvo, trebalo bi da možemo. Vučemo ranih ruku, ne radimo triceps, pa da ga odmorimo za prekustor za ruke. Ajde vidimo sutra. Ovako, dodao sam još po 15 kila. Sad ću vam pokazati nešto što ja radim za mrtvo i za leđe sa manje kila. Možda vam se svidi, možete probati, možda će neko reći da ne valja, pa nemojte probati. Pokušavam svaki put da što manje na manje kila koristim noge, a što više da pravim ovdje ovu kontrakciju, ovoga. To sam gledao neđe, čini mi se da sad ne bi lupio Dorian Yates, kad je radio sa Kai Greene. Svaki put ovaj ovdje dio, dok drži, pokušava da napravi ovaj pokret. I svaki put da napravi kontrakciju ovih mišića ovdje. I onda na manje kila pokušavam napraviti što više kontrakcije, a na više kila ne možeš baš to raditi, isto ono ko što sam pokazivao na grudi. I onda radim malo više s nogama. A ovdje malo manje s nogama, više sa leđima. I ja volim da držim glavu dolje, ne volim da držim glavu dolje. I tu. I onda ovdje. I tu. I ne idem do kraja dolje. Znam da će neki reći tako pogađaš zadnju ložu, ne baš, zato što ne drži noge ispravljene ustavijene. Idem usko, idem blizu noga, i onda ovdje stane i stisne. I on može tu do 130-140 kila, poslije toga već postaje teže. I glave dolje, opuštene gornje leđa, sve, kako bi i trapez bio uključen. Zato masa ljudi misli da koristim steroide jer imam malo jači trapez. I tu. I ovo nije puno kila, ovo je mislim 80, ali kad radiš ove kontrakcije, vrlo brzo postane teško i ovaj ovdje dio počne da boli i ovaj ovdje dio počne da boli. Druga serija tek, to je treća serija, ali računamo kao drugu jer sam uradio 2 puta sa po 15 da ne bi opet nešto povrijedio, malo duže se zagrijam jer je opet hladno. Idemo da dignemo još kilažu, vidimo dokle možemo. I šta možemo, ne smijemo lupat jer svi spavaju, a sad je 10:25, onda nastavite. Imam problem što ne smijem da lupim ni najmanje jer odzvanja gore, pa zato ga spuštam ovako, kao što vidite, kad dođem do koljena malo ga odaljim, onda ono 150, sad ću da dodam još, dodat ću 10-ke, 5-5, 5-5, i ću dodat 20-tice. U stvari, dodat ću 20-tice, maknut ću 15-ke, dodat ću 20-tice, maknut ću 15-ke i dodat ću 25 i 25. Ok, znači onda idemo na 170, pa ćemo 180, gledajte, vidjet ćete da ne zaustavljam poslije svake serije. Jer slušam muziku, moram požuriti da upalim stream. I da, danas samo mrtvo.
se pitate zašto svaki put stanem dolje pa krenem, zato što je mnogo teže krenuti od dna iz nule nego krenuti ono kad tapneš pa nastaviš jer imaš zalet. I onda kad su veće kilaže, ako pratite moje bench story na Instagramu, vidite da uvijek kad su veće kilaže bencha idem sporije i uvijek stanem i onda gurnem tako da znam da imam tu snagu, a ne da sam odbio od grudi ili cimno ili iz zaleta dignuo. Tako isto ovdje pokušavam čini veće kilaže da stanem dolje, da stisnem sve i onda da osjetim da sam to uradio svim mišićima kako treba pravilno, a ne da sam cimo i krao. Tako da to pokušavam ovdje da uradimo. Sad ćemo, ovo su 25-ice, 20, 15, 15, 15, 15, 30, 20, 50, 25, 75, 75 i 75 je 150 i šipka 20 ispada 170. Dodat ćemo sad 15-ice, to će ispasti 200 kila, da uradimo i to 2 serije. S ovim sam uradio isto 2 serije i onda ćemo spustiti i uraditi još jednu. Evo snimak i onda idem doma da popijem protein i da jedem, sam mnogo gladan. Uživajte da uradit ću i video Q&A i odgovori na pitanja, ali čitam sve komentare, naravno odgovaram na sva pitanja, tako da ako imate neko pitanje, možda ga ja nisam dobro vidio, pošto nemate nešto puno pitanja, ako imate neko pitanje obavezno, dolje ostavite, vidite da odgovaram na sve što vidim. Ako nešto ne vidim, mislim da bi trebali napisati opet pa da pokušam da ga vidim. Nije da neću da odgovorim, nego ja to ne vidim, ne znam kako, nešto, oči su mi slabe. Ako imate što da mi kažete da izgledam ružno, znam da izgledam ružno, sam debeo jedan što se stigne, nisam savršen, imam zaliske, mator sam. Ali se trudim, brate, radim na sebi. Če ovdje, razumiješ, nisam na steroidima, ne koristim se nedozvoljenim supstancama, uživam u tome što radim, volim da jedem, ne sputavam sebe za hranu i to je to, brate. Ne smijem lupit. 200, uradit ću još 2 serije ovako po jednu i on ću spustiti na 170. I još 2. To je bilo to za danas. Idemo to završiti, popi protein i vidimo se sutra za ruke. Kao što vidite mogu da ispravim triceps, mogu i da se naslonim koliko toliko, malo boli. Tako da do sutra trebalo bi bude bolje da uradimo treninga, vidit ćemo. Nadam se da uživate do sada, ako uživate ostavite like, ostavite neki hate komentar. Vidimo se sutra za dan 5. Ljudi, dan 5 radimo ruke, ali već ste vidjeli vjerojatno vlog da mi je otišao kvačilo na ovome, ali je ništa bitno, vidjeli ste vlog, neću ništa sad da vam pričam, da se ponavljam, idem da radim trening ruku, bio sam do kuće da se presučem, da malo te iskuliram pošto sam se iznervirao, tamo sam krenuo sjedište da radim, vjerojatno Zoka stiže sutra ili kasnije, ne znam kad stiže, ali kasnije ili sutra, da to sredimo, da vidimo gdje curi ispod i da odvedemo onda njega na sjedište, vidjeli ste to vjerojatno u prošlom vlogu. Ajde se bacimo na trening, znate već rutinu. Nadam se da uživate u ovom vlogu, nemojte opet ponavljam mene da slušate, ja prvo što ružno izgledam, tijelo mi ružno izgleda, ne pratim nikakvu dijetu i treniram potpuno rekreativno i zabave. Ja mislim da tako treba trenirati, da ne treba trenirati nešto, ako se ne takmičiš preozbiljno, da ne treba uzimati steroide. Popit ovo, zadišem se pričajući koliko sam debeo. Ne volim da radim puno konopac, one vježbe kad sjedite pa gurate te sitne. Volim uglavnom da radim ovo. Samo sad boli mnogo triceps i da guram veće kilaže jer mi onda pomaže, imam mnogo više snage za bench. Ako ste pratili vlog do sad, povrijedio sam se i onda me boli čak i ovo kad radim. Inače guram 80, 90, 100, 110 sjedeći ovako triceps i pokušavam malo da idem visoko, malo da idem nisko kako bi ojačao triceps da bi onda mogu da radim veće kilaže na ramena i na bench, jer mi onda triceps i snaga u tricepsu pomaže mnogo da to gurnem kako treba. Ako ste vidjeli prije kad sam radio bench, kad sam se povrijedio, nisam ga cimao dolje, nego sam nekako došao, stao i zato što sam sa 110 na 150 prešao naglo, malo sam povrijedio triceps. Ali vjerujte mi, na ovom me sad boljelo, pa pokušam malo da zagrijem, pa ćemo vidjeti sad na 5, još po 5 ćemo dodati, pa ćemo polako da dižemo, ali evo editor neka ubaci stare snimke od prije nekoliko, kako radim stojeći 100 kila, više ponavljanja, pa onda opet 100 kila, ponavljanje.
mnogo boli, ali evo dodat ćemo desetke pa ćemo lagano probati da spuštamo. To bi trebalo da bude onda 60, vamo lagano da spuštamo, da vidimo da li će boli ili neće. Ne mogu da idem preko 60, mnogo boli. Uradim tu 10-12 ponavljanja. Uradio sam 4 serije, ali mnogo boli. Tako da to bi bilo to za trening. Ja radim samo ovako, ne pokušam da radim one super seksi, koncentrisane kontrakcije, već samo snaga, malo i cimam i to je to. Idem sada popijem protein, da nešto ručam. I onda vodimo ovog Audija da njemu zamijenimo gumu. Riješili smo getera, ali sam ja svakako naručio kvačilo da imamo za svaki slučaj, jer ćemo ga dizati na 600 konja, pa mi treba svakako bolje kvačilo. Cilindar sam nove naručio da to zamijenimo, ali već ste vjerojatno to vidjeli u prošlom vlogu. Sutra, 6. dan, radimo noge i onda 7. dan, opet ramena i trbušnjaki. Vidimo se sutra. Doručak je bio kakav jeste i svako jutro. Sad za ručak će da bude bataci i krompir. Vanja napravila. Ona spremila da jedemo ja, ona i moja mama. Tako da to je to. Vidimo se sutra. Voz, možda se i obrijem i još išam ako se nakanim i nađem vremena. Ljudi, 10 uveče, već sam popio prvi workout, a spava mi se. Treba da uradimo noge. Sva što imamo i sutra active rest day, ali večeras moram uraditi noge. Tako da 6. dan idu noge. Vrlo sam nenaspavan, umoran, ali mnogo se radi, spremamo se za ovaj vlogmas, spremamo pakao iznenađenja, za giveaway i za sve. Ne prestaje da se radi. Nadam se da ćete uživati u vlogmasu, prvi put ga radim, tako da možda i bude loš, možda bude smotan. Mislim, sve što radim je loše, eto, obećam da ću se potruditi. Uglavnom idemo sada, sve sam radio po 2 serije, a sam vama snimao po jednu. Idemo sada 130 i on ću maknuti petice, jer ima samo 25 i 15. I tamo 25 i 15, pa ću dodati 15 još. Onda sa 150, 160, vidjet ću i završavam trening, to je nekih 11, 12. Prva je bila sa 50, 90, 110, ne, bit će 10 serija. Ok, 10 serija ćemo da raditi, zašto ću raditi još 2 na kraju kad smanjim 15. I završavamo trening, umoran sam. I prije sam išao 210 PR na noge, imate to na mom Instagramu, na čučanj, PR mi je 210. Ali, pošto sam opericu koljeno, onda počela me boli danima, pa stoga počela mi krcka koljeno. Ne radim one polučučenje kao 90, staneš i vraćaš. Već uvijek idem guzicom do poda što više mogu. Ne znam da li se vidi na snimku, pokušam da snimim što bolje mogu, ali uglavnom uvijek idem sve to pravilno do kraja i gore i ne pokušam da odozdo odskačem i da se odbijam, da se bacim dolje pa gurim gore. Pokušam da iskontrolišem do kraja, ne nosim pojas, ništa tako, već kako treba. Da nisam umoran, uradim iskorak, imate na mom Instagramu, isto dolje ako scrollujete vide, gdje rokam sa 100 kila iskorak, rokam ga ovdje u ulici, a rokam ga i u CrossFit gymu, ili kako je zove, sali. Isto 100 kila dogore i nazad, iskorak ovako sa šipkom, možete to pogledati. Malo sam manje to u posljednje vrijeme radio zbog koljena jer počne mnogo da me boli, a imam 36 godina, mator sam. Vidimo se sutra, pogledajte još do kraja ovo što budemo radio, uživajte i vidimo se onda sutra da nastavimo. Nadam se da ću se naspavati večeras, nadam se.
Ljudi, najzad lijepo vrijeme, najzad mi smo makli R32, rade se sjedišta, vratim se u garažu da uradim trening i onda idemo dalje sa snimanjem još jednog vloga. Tako da danas je zadnji dan, sedmi dan radim pauzu i to je ono kao active rest day, znači ne volim da odmaram, onda uzmem i stavim ovako malo kila, to je 5 i šipka 20-30 kila i radim, vidjet ćete, 4 varijacije vježbe, te 4 varijacije i poslije te 4 varijacije radim ovdje trbušnjake. I to uradim fazon 6 serija po veliki broj ponavljanja i to mi je sasvim dovoljno kao za jedan odmor da mi se, da kažemo, prokrve mišići i da opet uradim nešto kao neki kardio, ali ja uglavnom kardio radim kući sa njom, tako da ovo je više ono kao zagrijavanje, a pravi kardio ide sa ženom. I to predlažem i svima vama. Kardio nemojte na traci, nemojte na stepenicama, nego u krevetu. Inače, idem sad počnemo da radim koliko ja serem kralju. Idemo da počnemo. Naravno, još nisam dobio kreatin od Protein.si. Molim vas ljudi, zamolite i da mi pošalju jedan kreatin. Imamo još 2-3 tabletice. Tako da, popijemo sad to, pačamo se na trening, uživajte u treningu i tu ćemo završiti vlog, tako da 7. dan, onda se bacimo da uradim ovo i da završamo. Inače, pitali ste gdje je Zoka, vidim svi pitaju gdje je Zoka, tu je Zoka, radimo svaki dan, samo 2 dana bio gore po selu, imao je obaveza pa nije stizao. Tako da neki ljudi imaju obaveze i van ovog snimanja, pa ne mogu da budu tu. Eto gdje je Zoka, pošto vidim svi pitate gdje je Zoka, ne pitate ništa drugo, samo gdje je Zoka. Kao što ste vidjeli, to je 14 ponavljanja, 10 srednje, 10 prednje, 10 zadnje i onda 10 čita ovaj pokret. Ne znam šta pogađa, ali mi mnogo prija i zato ga radim. To je jedna serija i onda poslije toga 10 ponavljanja trbušnjaka čisto onako, rekreativno i onda idemo još 5 serija ovoga. Nemamo velike pauze, zato što je više kao kardio trening i to je to. Također, prije nego što sam se bavio ovim čime se bavim sada, ne znam ni čime se bavim, bavio sam se breakdanceom. Tako da ko ne zna, evo par snimaka od mene kao breakdancera koji je plesao na Euroviziji. Ja imam talenat 2 puta i par betlova ovako sa ozbiljnim breakerima nego ja. Tako da uživajte u ovome, odmorite minut da dođem vas u